Hello mom and friends, my name is Juliandro Adityo Betano. I'm from PPNB. Now I will present my work. First slide, notions of genetics atau pengertian genetika. English translation. Genetics is a branch of biology that deals with the inheritance of traits and the expansion of hereditary traits. Over time, the definition of genetics is a science that analyzes hereditary unit and change the regulation of various psychologies, function that shapes the character of organism. Terjemahan bahasa Indonesia. Genetika adalah cabang biologi yang berhubungan dengan pewarisan sifat dan ekspresi sifat menurun. Seiring berkembangnya zaman, definisi genetika merupakan ilmu yang menganalisis unit keturunan dan perubahan pengaturan dari berbagai fungsi fisiologis yang membentuk karakter organisme. Next slide, genetic background atau latar belakang genetika. English translation. Biotechnology genetic engineering is one of the many variables of science and technology which still has a lot of ambivalence in its application to human life. On the one hand, it offers convenience, and on the other hand, it has the potential for inequality and social anxiety, absurd laws and norms, as well as the potential for apparent ethical abuse and moral degradation. Terjemahan bahasa Indonesia. Bioteknologi rekayasa genetika merupakan salah satu dari sekian banyak variabel sains dan teknologi yang tetap memiliki banyak ambivalensi dalam aplikasinya terhadap kehidupan manusia. Di satu sisi, dia menawarkan kemudahan dan di sisi lain, ia menyimpan potensi bagi ketimpangan dan kekhawatiran sosial. Absurdnya hukum dan norma juga potensi akan nampaknya pelecehan etnis dan degradasi norma. Next slide, genetic background atau latar belakang genetika. English translation. Biotechnology genetic engineering is one of the many variables of science and technology which still has a lot of ambivalence in its application to human life. On the one hand, it offers convenience, and on the other hand, it has the potential for inequality and social anxiety, absurd laws and norms, as well as the potential for apparent ethical abuse and moral degradation. Terjemahan bahasa Indonesia. Bioteknologi rekayasa genetika merupakan salah satu dari sekian banyak variabel sains dan teknologi yang tetap memiliki banyak ambivalensi dalam aplikasinya terhadap kehidupan manusia. Di satu sisi, dia menawarkan kemudahan dan di sisi lain, ia menyimpan potensi bagi ketimpangan dan kekhawatiran sosial. Absurdnya hukum dan norma juga potensi akan nampaknya pelecehan etnis dan degradasi norma. Next slide, genetic theory atau teori-teori genetika. English translation. Genetic theory itself refers to the theory of the inheritance of a trait that has been carried and attached since birth. In general, humans have the ability to pass this trait down to their offspring. Because of that ability, every human being has different characteristics. This inheritance of heredity, the inheritance of the character from the parent to the offspring child, this inherited trait can be anything. Terjemahan bahasa Indonesia.
Teori genetik sendiri mengacu kepada teori pewarisan sifat yang memang sudah dibawa dan melekat sejak lahir. Secara umum, manusia memiliki kemampuan menurunkan sifat-sifat kepada keturunannya karena kemampuan setiap manusia memiliki sifat yang berbeda. Pewarisan sifat atau hereditas ini merupakan penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Sifat yang diturunkan ini berupa apa saja? Next slide. Genetic traits, ciri-ciri atau ciri-ciri genetika. English translation. Some traits are part of a person's physical appearance such as eye color, height, or weight. Other traits are not easy to see belong to your blood type. Some traits are passed on through our genes. To tall, thin people tend to have tall and thin children. Other traits stem from interactions between our genes and the environment, so a child may inherit a tendency to be tall, but if they are malnourished, they will remain short. The way our genes and environment interact to produce a trait can be complex. Beberapa ciri merupakan bagian dari penampilan fisik, seperti warna mata, tinggi atau berat badan seseorang. Ciri-ciri lain tidak mudah dapat dilihat dan termasuk golongan darah. Beberapa ciri diwariskan melalui gen kita, sehingga orang yang tinggi dan kurus cenderung memiliki anak yang tinggi dan kurus. Ciri-ciri lain berasal dari interaksi antara gen kita dan lingkungan. Jadi seorang anak mungkin mewarisi kecenderungan untuk bertumbuh tinggi, tetapi jika mereka kurang gizi, mereka akan tetap pendek. Cara gen dan lingkungan kita berinteraksi menghasilkan suatu sifat bisa jadi rumit. Slide. Mendel's Law Modification atau modifikasi hukum Mendel. English translation. Modify the 3:1 ratio. Semi-domination occurs when a domination gen does not completely cover the influence of its recessive allele, so that the heterozygotic individual will appear intermediate trait. Example: flower color inheritance and 4 o'clock flowers. Mirabilis jalapa. Terjemahan bahasa Indonesia: modifikasi nisbah 3:1. Semi dominasi terjadi apabila pada suatu gen dominan tidak menutupi pengaruh alel resesifnya dengan sempurna, sehingga pada individu heterozigot akan muncul sifat antara intermedier. Contoh, pewarisan warna bunga pada bunga pukul 4, Mirabilis jalapa. Next slide. Decreased autosomal traits atau penurunan sifat autosomal. English translation. 1. Hereditary traits are determined by genes in autosomes. 2. Traits dominate and recessive. 3. In men and women. Terjemahan bahasa Indonesia. 1. Sifat keturunan yang ditentukan oleh gen pada autosom. Yang kedua, sifat dominan dan resesif. 3. Pada laki-laki dan perempuan. Next slide. Gene instruction atau instruksi gen. English translation. The information in a gene may not always be the same from one organism to another, so the instruction will be different. To examples: genes for hair color can be various instructions, such as instructions for black, brown, and so on. Each variation of an instruction for a gene is called an allele. The allele
for hair color will instruct your body to produce more pigment, which in turn will turn your hair black. Other alleles may have incorrect instruction that fail to produce any pigment, resulting in white hair. These alleles can be generated through mutations, which are random change of a gene. Terjemahan Bahasa Indonesia. Informasi dalam suatu gen mungkin tidak selalu sama antara satu organisme dengan organisme yang lainnya. Misalnya, gen untuk warna rambut dapat memiliki instruksi yang bermacam-macam, seperti instruksi untuk warna hitam, coklat, dan lainnya. Seperti variasi dari suatu instruksi untuk gen disebut alel. Alel untuk warna rambut akan menginstruksikan tubuh untuk memproduksi lebih banyak pigmen yang pada akhirnya akan membuat rambut menjadi hitam. Alel yang lain mungkin memiliki instruksi salah sehingga gagal memproduksi pigmen apapun sehingga menghasilkan rambut berwarna putih. Alel ini dihasilkan melalui mutasi, yaitu perubahan acak dari suatu gen. Next slide. Decrease in the dominant and recessive sex chain atau penurunan rantai seks dominan dan resesif. English translation. In undergoing a marriage relationship, the couple can never get away from problems. This is a challenge that often makes them lose their patience for sex. Some research found facts about how quickly a person loses interest in sex. From the time, research also found a loss of interest in sexual activity in partners depending on their genders. Based on these findings, research revealed that women lost interest in sex faster than men. Terjemahan Bahasa Indonesia. Dalam menjalani hubungan pernikahan, pasangan tidak pernah lepas dari masalah. Hal itu menjadi tantangan yang kerap membuat mereka kehilangan gairah dalam melakukan hubungan seks. Beberapa peneliti menemukan fakta mengenai seberapa cepat seseorang kehilangan minat dalam berhubungan seks. Selain terkait waktu, peneliti juga menemukan hilangnya minat melakukan aktivitas seks pada pasangan bergantung pada jenis kelamin mereka. Berdasarkan temuan tersebut, peneliti mengungkapkan wanita kehilangan minat hubungan seks lebih cepat daripada pria. Next slide. Gender determination atau penentuan jenis kelamin. English translation. Sex determination in human is determined by the sex chromosomes that are inherited from both parents. A karyotype is chromosomes composition of an organism. In total, humans have 23 pairs of chromosomes consisting of 22 pairs of body chromosomes and 1 pair of sex chromosomes. Autosomes contain genes that are necessary from the normal functioning of the human body. Meanwhile, the gonosome is the chromosome that is responsible from determining gender. Terjemahan Bahasa Indonesia. Penentuan jenis kelamin pada manusia ditentukan oleh kromosom seks yang diturunkan dari kedua induknya. Karyotip merupakan komposisi kromosom dari suatu organisme. Secara total manusia memiliki 23 pasang kromosom yang terdiri dari 22 pasang kromosom tubuh dan 1 pasang kromosom seks. Autosom mengandung gen yang diperlukan untuk fungsi normal tubuh manusia. Sedangkan gonosom merupakan kromosom yang bertanggung jawab dalam menentukan jenis kelamin.
Next slide, advance, lanjutan. English translation. In trait inheritance, the terms dominant and recessive are known. Dominant traits are characters that can cover other characters, whereas recessive trait is a covered characteristic. Dominant genes are written in capital letters, while recessive genes are written in lowercase. Terjemahan bahasa Inggris. Dalam pewarisan sifat dikenal istilah dominan dan resesif. Sifat dominan adalah karakter yang mampu menutupi karakter yang lain, sedangkan sifat resesif adalah karakteristik yang ditutup. Gen dominan ditulis dengan huruf kapital, sedangkan gen resesif ditulis dengan huruf kecil. That is all and thank you.